information hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga hilungosnon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niadtong 1904 ngadto na sa 1905. Apan, dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan, sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Og sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid og nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon
nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90, atol sa pag-usab sa mga pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop, mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugulanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod, hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo, gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta, hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon, hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80, ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito, gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA, nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita, ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao, ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Hilongos, apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa
mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagbiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Barangay Kantandog 1 o Kantandog 2. Sa panahon sa kiraanan, nahiusap pa ang karon duha na ka mga barangay nga mao ang Barangay Kantandog 1 o Barangay Kantandog 2. Sigon pa sa masugilanon sa Katigulangan, nga usa lamang katao ang giingon nga malinawon nga nipuyo sa maong dapit. Ang maong tao giila sa pangaan nga Masong. Si Masong ang bugtong nangubit og mga isda, pasayan, limango o uban pang mga mananap nga mahimong makaon sa naasoy nga lugar. Sa paglabay sa pipila ka mga katuigan, diha na pipila ka mga pamilya ang nipuyo sab sa lapad nga katunggan ini. Ug diin giingon nga gitudluan sila ni Masong sa epektibo nga paagi sa pagpamasul, pagpamantak ug ingon man ang pagpanginhas. Usa sa gitudlo ni Masong nga paagi sa pagpamasul mao ang pagbutang og lanot sa pasul nga ihikot kini sa bisan unsa nga matang sa tanom sa iyang palibot aron nga sa gayon nga adunay isda nga mutukob sa paon sa iyang pasul. Iya dayon kining mamatikdan bisan man tuod og tuwa siya sa layo-layo nga bahin sa dapit nga iyang gipamaslan. Sanglit mulihok man ang maong tanom o sa ato pa adunay nitandog ug mao kini ang iyang ilhanan nga adunay nikubit sa iyang gitaan nga pasul. Sa pagpanglabay pagyod sa daghang mga tuigan, nidaghan na ang mga tawo nga nanimuyo dinhing dapita. Gumikan sa kabunda sa pagkaon nga gihatod sa katunggan ug sa iyang kadagatan ilabi na gyud ang hilabihang daghana sa mga isda nga anaa nagtikaw-tikaw sa kaniadto gamay pala mga sapa sa bangkiruhan. Hapit matag adlaw kaniadto maglumbaanay ang mga lulupyo sa pagpamasol sa sapa sa bangkiruhan ug diin ang kabataan nga namasol maglumbaanay sab sila og pagsinggit kung aduna nay mutukob nga isda sa ilang gitaan nga pasul. Pinagi sa pag-ingon nga nitandog na pod, kusugas tandog oy. Matod sa kabataan kaniadto. O gumikan niini, gitawag ang maong dapit ug kantandog. Gumikan sa pagtandog sa pasul. Usa lang kini ka barangay kaniadto nga gitawag og kantandog. Apan niadtong tuig 1951,
Ang lungsod sa Ilongos usa sa mga lugar nga gikuso-kuso sa mga laglagon nga bagyo nga ginganlan og bagyong Ami. Og diin ang maong bagyo nakahatag og dakong kadaot sa dako nga bahin sa tibuok lungsod gyud sa Ilongos. Ug gani nimugna pa kini og grabing baha mismo sa kinapusoran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga doon nagitason nga tupong sa dughan sa tao. Ug nilanat pa ang maong baha og pipila ka adlaw una kini hingpit nga nihubas. Daghan sa mga Ilongos noon kaniadto ang nangamatay gumikan sa maong katalagman nga nihampak sa lungsod sa Ilongos. Human sa pagtanggugo sa bagyong Ami sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa nga nausab niini ang dagway sa barangay Katandog. Sanglit ang gamay lamang kaniadto nga sapa nilapad kini pag-ayo ug nilaom nga nihiwa sa barangay Katandog sa duha na niini kabahin. Hinungdan nga sukad sa pagkabahin sa duha ka mga dapit nga kaniadto usa ra unta ka barangay. Ang usa ni kabahin gitawag sa mga lulupyo og Kantandog 1, samtang ang pikas nga tampi sa Bangkiruan mao ang barangay Katandog 2. Sa pagkaron ang duha ka mga barangay ang pabilin nga usa sa mga tinubdan sa lungsod Ilongos sa mga pagkaon nga gikan sa dagat, gumikan sa kabunda sa mga seafoods o giyon man sa mga kuha nila sa mga katunggan sa barangay Katandog 1 ug barangay Katandog 2. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvicanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor ubos sa
pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan.
Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan anahan himutang sa Catin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mogaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, kontak ka lang ang numero nga 012345678910 or padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing Ang Jokrans Floating Cottage. nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Jadi sa Mutia Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa. Naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang og gusto og additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutia. Jadisa Mutia Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcast
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kay
kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang og gusto og additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Tukba nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:02. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga gala, kumusta og maadong good morning na pod Hilongos. Welcome sa lain na sa tutong papanag-uban sa Tulumanon. Pagpalayo, Ang inyong Tulumanon, ilan sa mga Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. mapasigar ko kung Hilongos mo. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon, maghihironaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos.
Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kahanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga linatantong bungoton. Najib Montira Kobyo makigdoyo ko'y pinanggahang takarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunang ko hilongos doon ining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsibiya sa 93.5 Marion FM karong simana. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, 16 na oy sa buwan mga higala sa Hunyo tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudi karon sa piskay, kadasig, iman kamaya. Nito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntagan ining naglagiting mga higala nga kainit sa kabuntagon sa adlaw nga Martes. Hilabihan mga higalang inita, no? Ang atong palibot karong mga orgayuna dinhi sa lungsod sa Ilongos. Apan di mayong balita. Unsa man? Kay do na mga higalay dako-dako nga pag-us-us sa presyo sa mga produktong petrolyo. O nag-una niini ang diesel. Ay matod pa mga higala kagahapon sa Department of Energy, no, ni Secretary Sharon Garin nga donay paglaslas sa presyo nga balig 5 pesos sa diesel. Oh, apan ang gasolina wa ko kasabot ini ilang pahibaw, no? Either muos-os or musaka. Ang os-os ra kay sintambus ra. O nya ang saka kay kabig piso. Kita ining matawana. O sa lagi ilang formula gigamit ining computation nila. Oh. O sa formula ilang gigamit in town. Oh, maupod sa gas. Maupod sa gas. Oh, either muos-os or musaka. Wa pa mo kahukom. Aray! Wa pa mo kahukom. Pero yung makita nga ang os-os sintambos ra, pero ang saka piso. Aray! Asa karay? Saan nindot, no? Oy, Badjo, good morning sa mga nagpaabot sa to mga ilang Facebook Live. Oh, salamat sa pagpaabot, ha? Ganay oman na rin, nanumboy na. Ingon wa no. Nanumboy na rin uban. Oy, ato na itoon mga igalang anibersaryo, ikalima katuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM, karon mga igalang Hulyo 8. Oh, apit na. May padangat na mo sa inyong mga unsay maadong nga kini ang tagline mga igalang atong anibersaryo be. Ang makapadangat og labing nindot ang mapilian nga kanaang tagline makadawat mga igalang premyo nga malabo. Oh. Dili kasaba itong madawat. Aray! Premyo malabo. May sa maadto nga tagline sa itong ikalima katuig anibersaryo. Kaya morning na langay ta kay nagkuan pa ta mga igalag mga sponsor, no? Nagsungko pa ta mga sponsor. Kay unsa ba itong ipanghatag in taon og wa tay mga sponsor? Ha? Pagkapaita. Ato pa rin mga igalanggi. Kuan pa ta atong mga sponsor at mga sungko, no? Doon na nay pila ka buok nga ni Sanong, no? Pero mo lagi na di man ta makalihok og kuan kay ordino non maning ato mga igalang mga kuan, gawa sa bugas
Ay steady ra ng bugas kay permanente man ang naa. No, nara man na siyang gidali ra man na. Ang kini mga kailang pagprinta. Oh, mga t-shirt pa. Oh. O kini ang mga tasa. Di man na tasa og saad-saaran rin mo. Oh, ang pagpatik pa sa atong kuan. Salamat kayo sa mga nisanong. Pero pila pa ni kibuok. Naot nga doon na pa daghan mo sanong. O nga doon na mo ikapaambit sa inyong mga atong makaisunan nga mga hilongos nun. Kuan baron, sudan baron, paan baron unsa ba? Ato na mga galang dawaton no, ato na i-appeal sa atong ipa-raffle din sa atong ikalima ka tuig nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Birds, mo palit na ko og bugas adyaw sa lagi. Diba? Di lagi ta kaliho kay wa paman ing tando paman. Nangando paman ing atong mga gipakoda. Usa ba ato ibazad intal may ko nga ing tando ato ibazad. Aray! O lagi ta kaliho. Boss Roberto Aquino, daghan ang viewers o listeners. Abot nas Hong Kong. Solid malas Ma'am Alma dator. Ha? Di sa gani di ta mo tingog, minaw gyud Ma'am Alma. Baby Hosol, bago good morning sa Barangay San Juan. Dani, good morning guwapo. God. Na, baby, sa una gazon. Sabado ha, wag bae. Sa una gazon. Minos-minos gini ron gamay. Sabado ha, wag bae. Ato mo sama ana ato-ato ra na ha. Good morning, boss. Good morning sa Puro Kalatsotsi. O kang Tia Kunsa. Oy, maadto good morning dia Tia Kunsa. Nagpuli-puli man dinay-ganay ingas Ma'am Alma nga. Early bird man kayo Roberto Aquino sa Butuan City. Igot. Hala. Alas 10:13 na mga galas kabuntagon. Patay sa mga balita dinhi sa ato sa lungsod Silongos kagahapon adlaw. Nagpahigayon mga gala og tigom, no, ang atong amahan sa lungsod si Mayor Manuel Linlin Villahermosa kuyog kay igsuonan sa mga sakop sa konseho. Hilungos atong lungsod. Kuan magkutan ni kanana ang executive legislative session apan kuan ba kanana ang lahog na lamang to kaniyang meeting or consultation ngadto sa atong mga sakop sa konseho. No, atong amahan sa lungsod si Mayor Linlin Villahermosa mao'y nakitagbo nila kuyog usab sa atong administrador si Attorney Lemuel Janervis og sa atong municipal legal nga si Attorney Lisel May din di ay Lisel May Rioma Galia Claros. Hilingan mo kayo na mo, naanad ko kay May Ramanggod. O niya, gihisgutan dito mga igala ang kinini ang seryosohon na sa pagsagop sa lungsod sa Ilongos ang mga lagda sa kini ang urban development. Kining mga building permit. Naanad rabata nga motukod tadaan o sa mga dog building permit. Normal itong naandan. Di na pwede. Ha? Pagbagood mo na ini mga higalang mga penalty. Di ining di pagtuman ini. O usa pa. Kini mga higala itong pag-regulate sa mga development sa subdivision. Kay doon na nakita magtakaroon nga doon na daghan mga higalang mga gani. Si ang atong amigo Agurami. Dili nakapuntos ng amigo Agurami.
Oh. Kini bang kana tong ahintis yuta din sa atoy. Oh, pero kana ahintis yuta. Oh. Onya ang kuan ba kada bang yuta nga dako onya i-subdivide. Oh, karon do na mga galay mga regulation, no? Nag-ung-ung pa ni sa kini ang konseho, wa pa ni mga plastada mga higala ang mga kini mapagtuki ni ining ordinansahon karon sa konseho labot sa regulation mga higala ining urban development lagi, subdivision kay naay mga kuan dako ngayota bahin-bahinon unya pag-ando pa nay uban problema mga higala drainage. Oh, sangko magyapon sa munisipyo inig baha pohon. Oh. Kinanglan do na mga igalay mga doon sa mga parameters gipang kon at pohon ato ning hisgutan ha. Kay importante ni. Unya kini pong consumer protection. Oh. Kay do na uban mga igalay nga palit lamang no og yuta ra ba ni di bang dinagko ra ba gadon ni. Oh. Dili na naman yung hatag bawi. No? Nanglan magparehistro ngadto mga igala sa kini ang atong lokal nga panggamhanan. Unya do na po na site inspection. Do na daghan pa nga probisyon no nga magprotehir mga igala sa mga buyer og sa mga kini ang namaligya usab o ang pag-regulate sa urban development og land use. Kay naay uban nga mga yuta, dako nga yuta gi-subdivide. Onya kanang subdivision mahog man ang residential okay para bahay man na pero ang classification sa yuta agricultural pa ang nagmalit palit mo lamang dazon. Oh wa pa mga igalay land conversion oy di man na pwede di man na pwede ato di mga igalang nga matot pa sa kini ang atong amahan sa lungsod nga kini ang ato ning istriktohon sa pagsubay mga igala kay sa ngadto-ngadto ang mahasol na po ini pagbalik ang kini mang zoning nato. Ang zoning mga igalas lungsod. Onya maproblema po mo sa kini ang register of deeds kay nganong na manibay nga agricultural man eh. Mga technical ba? Hanayon no. Mao ni mga galang ilang tutukan pag-ayo kagahapon atol sa barangtagbo mga igala sa ehekutibo ug sa legislatura sa lungsod sa Hilongos no. Dako ni mga igalang kalambuan no. Dinis ato kay daghan sa ato tukod gitukod dili na mas pantalandaan ultimo agianan sa kini bang sabang agianan mga igalas taob. Orbida nanay nga mga kabilya gani karong bag-o. Nagitan kabilya ra mga gud. Wa magoy istruktura gud unta mga galang mubatog anang agianan sa tubig. Ay unsa bitaw panahon mga igala sa do na katalagman do na bagyo. Dadong singgit dog hain ra mag-rescue. Dugay gani maabot ang gobyerno pa'y pakasadon. Aray! Sakita paminahon. Ay the first place manggod lagi unta. Di manggoda mga igala angay puy-an kanang mga estero, kanang mga agyanag tubig, sapa. Samot na ni. Diha mga igala sa sabang. Budbida. No. Pero kita lagi kay unsa pa man ta managang og maigo na ta. Unsa pa ta managang og maigo na ta. Mao man itong naandan. Unsa ipatuman mga galang balaod daso ingon stricto kaadso. Aray! Stricto kaadso. Nawa ka sa kobo mga galang motuman tas mga lagda no kay maton palagi Sir Militon Pata. Pag magmatinumanon ka sa labas imong gusto, it will go home to your body. Aray! It will go home to your body. Paulis lawas! Ingon wa na. Pauli ka po nas lawas. Samtang sa lain nga bahin, diri mga higala sa
western poblasyon, no? Kini ang trabaho mga igala sa atong drainage project na natungod sa nanabit simbahan. O na dagko nga mga culvert, na po mga heavy equipment, o na po mga trabahador, maginahinay in taon sa pamadagan, no? Labi na kining mga magkuha sa mga bata, no? Magsakay og mga bata sa ilang mga motor. Purbida huna-huna ang tanon sa mga pasahero. Huna-huna ang mga pasahero. Bata ko na. Unya man og maka maniho og motor, purbida mura mga higalag nakiglumba. Pinas pa sa itong dagat. Usap pila man kundi ka milyon malkansin nitong maliit mo gamay. Aray! Pila ka milyon ang malkansin nito. Taon. Unsa oroy basikhan ka ng bako mo re imo no? Unda lagi ikaw ra no kay makaingon tang mirisi. Unsa ang bata? Mamong. Pagbantay in taon mo kay sakit ra ba ng pangus? Sakit ito ng pangus. Alas 10:21 na mga igalas kabuntagon. Dinagko na daton nga istorya adto man to padong unsa may dugajan. Aysa. Apikim sa oras. Aron nga di na ta mabalda, di na po ta malipat kay malipat lagi to sa hay di na mapiki ta sa atong small business. Ato sa di palotso to mga ginagmayng small business. Ato sa ni palotson kay bida 15 na raman ni katao 16 na ganito ay 16 na katao ang mangita nining atong mga ginagmayng small business. Ato sa ni palotson ay hindi na mabalda na pohon ay may taon raman ning mamapuring og ni manonistor. Uy hapit na ba mo gawas manonistor sa ospital. Hapit na mo gawas taon. Ang pangita sa manonistor sa mga puring ni ini si Mananading Ralios tabunok magpangita oy. Magpangita sa Mana Alice Kulina hambag orar ba ni birthday pag Sabado. Pangitaon sa mga ginagmayng small business. Si Papa Pidoy Crisostomo o si Mama Magding Crisostomo ang reyna og hari sa Curatsas Barangay Tabay. Mangita sa itong mga ginagmayng small business. Agahong maestros Barangay San Juan, Sir Austin Riuma, samot mangita. Maghigwao Sir Austin og di makadungog sa itong mga small business. Si Mamay Sit o si Daddy Sin Aribal sa Barangay Eastern. Ganahan pagod mo drive rakal Daddy Sin og di kadungog small business. Silang Inday Gamay, Inday Dako, Labaw. Mga anak ko ng manuhining Bilbar ang magiitag gudakir. Mana Inday Gamay, Inday Dako. Dari Pantalan. Ang Reynas Kabulakan sa 1969. Mana Siring Rabi. Mangita oy. Dapas Gomez, Manoy Rolly Aquino. Sa Santa Barbara. Si Ray Bohol. Di lagi tong boxer. Remark man to, Remark Bohol. Boksidor mo to, kay Bart Ray, kay Patsoy, Ray Bart Ray. Ray Bohol. Si Mananena sa Busidos, painitan. Labaw, sige pa shout out. Og ang ika-16, si Mian Rosite. Permida, ay, magludas Mian. Matod pang kanot. Katambagon rin kunos Mian sa itong mga hagaw-haw sa dughang samukan. Ano, 16 na kabuk. Muna ato sa ni Palotson. Wala tayo balda sa ato mga galang mga hisgutan nga pangdinag kong tao kay inigbalik na to ato hisgutan mga kaigsunan kining nagkanipis ng hinapay ni Alan Peter. Nato mong nalikitan gamay ang kini mga galang sa Ateneo nga ning resign na sa Baldwin pero di maguna mo itubag no kay
Bisan pagka na po, mga igala mo resign sa Baldwin sa Ateneo Blue Eagles. Wa na ang mga basketballista di na natumabuhig balik. Ha? Unya, ang ila pong mga statement sa eskwelahan, o bisan ka kang coach tab. Bida, oy. Ha? Kana bang bahaw na kaadso? Ha? O wa mga higala, muolbo ang kasuko sa mga tao, sa mga komentaryo. Ha? Wa sa paggaws, ismuko ni mo na kapin si Mana. Ha? Napabilin sila ng makahilom. Nagpa-press con may tutong pare kagahapon sa Ateneo, pero bisa pang usaon ni mo o kanang pa bubuhaw sa imong tingog, pero wala o sa simana na inambay. Diha ang tato, di ba ka duha tulog adlaw? Oh. Ag-o ni Coach Baldwin sambol kasinaw. Ato ning isgutan karon taon ato sa palotso to mga small business. Mobalik ta mga galaw man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa Kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Paspas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina. Ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa Kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM.
soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Antok mga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:31. Balik ta mga iglesia sa papanag-uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga iglesia sa papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa dahil ka muna paminaw niyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga nila tantong bungoton Najib Montira Cobio makigdoyo kung ipinangga hangtod ta karong untong alas 11 takna niining kabuntagon. Kabuntagon kay Zona ko Hilongos to nining adlaw mga higalang Martes. Pizza 16 na oy sa buwan mga galas Hunyo toy 2026. Kumusta na ikaw? Mahal ko Good morning Yuda Sir Wendell Go. akong inspirasyon. Ang dako-dako mga galas Hillary Department Store. Oy, good morning das mga Hilarians. Ilang Atitis Robilios. Sa akong pagpalayo Ano good morning mo da Atitis. man sa mga Sa imo dahil mga insurrectos. sana sa mupain mo Ni mapasig Ma'am Sunshine, ni Ma'am Gingging. Oy, bago good morning dia. Ha? Sa ato po rin nagkadaiya nga mga barangay. Ang 51 ka mga barangay. Mga gala din sa lungsod Silongos. Ano good morning Haninzo. Wala matag Sabado dito on. Nakalimot ko mahibaw nito na. Sugod karong Sabado mga gala. Doon na tayo mga bisita nga mga kapitanes. Kumusta na ikaw Inanot ta mga kaisunan ug unsay mga kalambuan sa nagkadaiya itong mga barangay. inspirasyon. Atong ikauban ang mga kapitan na sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Matag Sabado. Alas 10:33 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Aritas mga istoryas pang dinag kong tao kay suunan. Amo dihang mga gagmay, mga pino pa padaplin sa mo ha. Karon na mo. Now, kagahapon atong adlaw mga galang Domingo, human tingali ni sa ilang kuan, Bible sharing. Nipagawas mga kaigsuonan og video message si Senador Joel Villanueva. O matod pa siyang mensahe nga inigpatawag ko no mga igala og special session sa Senado ni Presidente Bongbong Marcos. Matod pa ang Senador Joel Villanueva, mutambong kuno siya. Hilungos atong lungsod. Kay sigon pa niya, iya ko nung tumanod mga higala ang gilatid sa Batakang Balaod o ang iyang obligasyon sa mandato nga gihatag sa katawhan ngadto niya. Hilungos atong lungsod. Karon pa ka nakaamgo Joela ka? Aray! Ha?
dakong violation atong inyong gihimo. Ha? Kini mga higalang pag-insistir gihapon ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano nga siya gapon mga higalay Senate President bida no karon no kay iya magigibangita lagi ang tracing nga numero nga wara ba dunas batakang balaod. Di sa pag-asa to paklion mga higala nga page sa Konstitusyon 1987 Konstitusyon wa na mga higala ang giingon nga kinahanglan tracing yun. Ngano man wa man giingon tracing giingon man all members. Wa magpasabot man kunang all members nga kana gadong 24 ka buok. Ngano kay og doon na oroy magdungag kamatay tulo ka buok may aber. Oh. Makakuha di ka mga higalag majority nga 13. Ha? Makakuha nimo ang 13? Dili ay hastabot ang pag-convict mga higala sa usa ka impeachment. Dili nimo makuha ang 13. Mao lagi na og mga matay uruning example ba lamang ba? Doon ay unom ka buok, magsunod-sunod, mga ilagang matay senador. Oh. Di maadong pagkabahin, unsa man? Ha? Undangon sa tuning gobyerno? Ha? Undangon sa mga igala ang dagan senado kay Y3C? Di man na mahimo, no? Because the government mga igala cannot work in a vacuum. Hilumos atong Di lungsod. pwede nga undangon mga ilang tasasyon sa Senado na labi pa kay adunay mga importante kayo mga balaod nun o kini mga higalang mga appointment nga nakinanglan sa pagdason sa Commission on Appointments nga hangtod karon wa pay mga membro. Oh. Ug uban pa mga balaod nun nga nag-ung-ong mga higalang nga adunay kalambigitan ang mga ordinaryong Pilipino. Ha? Kini pong lagis Alan Peter, no? Gunit-gunit Biblia. Usa sa mga interview ni Rodante Marcolita, mismo, mao lagi ni, kini po si Dante God. Historiador mo ko si Dante po God. Oh, binabitik na po. Ha? Nabitik na po, igawas na po sa isang kaugalingong ba? Ano? Nga, mao de karon lagi nang wa sila manungha nga to mahilang duha ka adlaw nga ilang giabsinan. Wa sila mo kuan silent protest kuno to, no? As kam ngita og protesta mga igala para sa usa ka independente nga senado pero imong gibidsaan ang senado. Independent makaha sa tuba adto unta ka dito magtagaw-taw. Ha? Adto nimo ito ipatugbaw ang imong kaligot-got ngadto sa kondona maganing paggaong mga gilas Palacios Malacañang ining Senado adto nito sa hawanan mga gilas Senado imong ipatugbaw sa mas gihimo lang ninoy. Ha? Nga bisan pas kamangis nga adto ni Makoy. Ha? Ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. bisan pas iyang ka Birdugo apan dito sa hawalan sa Senado, ilang gipatugbaw, ilang mga disgusto. Ag si Alan Peter, isa panggi, tandi sa kagalingong ninoy. Bidag mo bangon tos ninoy, no? Kulatahon ka katugway pahaway. Aray! Oh. Kay wakman mo tago si ninoy, wakman mga igala, wakman sa mo absent. Hinoon, nagsisya tungha. Mga gidakop noon. Oh. Kay matod palaging Dante Marcolita nga og motambong lagi di ay sila niadto atong mga adlaw kahibaw sila mga galang matigdaob sa Alan Peter. Matigdaob. Si Dante mismo nagsulti ana. Mo ako nagsulti ana di man. Ang pamahayag mga igalang ni Rodante Marcolita mo nag-ingon ana. Oh. Mao gito ilang katuyuan. Naliman ka bagon og musimpatiya ka mga higala sa pagbilanggo ni Senador Jinggoy Estrada. Muunong ka dito bilanggo, ag igsuon gani wa muunong. Aray! Wa magani muunong TV ito nga igsuong pursoso.
Ang kini naman hinong di kadugo may nakikuno. Oh. Hindi mga kaigalang magpatawag ni Marcos karong 17 ugma pohon. Oh, 17. Oh, ang special session. Mao na ni ang mag-formalize mga igala o mangita sa Alan Peter og 13. Di ay 13 na katuning klaro. Oh. Ay si Joel padong naman eh. Oh. Although wa siya mga igala mo saad nga mo baliktok na mo dyan atos pikas. Apan isay ingon nga mo tambong sila. Pero mao namang good na. Mao na. Jesus ko di bitaw. Ha? Mato di daw ha. Independente niya akong gihimo. Kaya agahon ng gituman. Agahon. Kuhan, trabaho. Oh. Maor bitaw na istorya ha. Suma, o saan ita mong sis? Ha? Di na, pibikas. Gunodon. Pero whatever lagi ang ila mga higalang mga konsiderasyon ni ining ilang pagigsabot ining mga senadora nga mubali sa pikas aron nga ilang makuha mga higala ang klarong mayorya purbida di puta mo sugot nga pasagdan na pud lamang ni ilang mga kasopod oy ha kay klaro man na wa pa ni mga higala mamugna kining grabe nga divide diha sa Senado. Grabe mga igala nga away sa politika Senado. Wa pa ni mo ulbo nang lutaw na ng ilang mga pangan. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, diha na ningdaan Loren Legarda, diha na ningdaan Hindi ka na sila makapangangkod mga igala nga gigukod. Ha? Kay wa pa ni sila mga kaigsuonan moolbo ang ilang away diha nga away patani. Diha na ning daan ilang mga pangan. Mato pa ni Marcolita sa hearing kanya ato last year, safe ka na. Oh. Unsa? Tani, mao na ang interview ni Dante Marcolita sa channel sa INC or SM in Ibers. O mao na. O mao na interview ha. O. Di pa to sulti nga adto mong tuon ang mga lodin, mga retired Supreme Court justices. Adto kuno mong tuon na kay gilipat ra mo. Unsa? Mas di mo tuon nila kay mo tuon diha nimo. Ha? Nag-atang na naman ni si kongresista Alvarez, no? Pipito Alvarez nag-atang. Kay ingon man lagi nga do na mga galay ipatawag nga lain na pong hearing kunuhay sa mga Malita Boys. Nag-atang na Pipito Alvarez. Dili ra ba muharong sa Dante Ininiza? Dili muharong. Nga naman. Hilabihang datoa man day ni ining Pipito Alvarez. Hilumos atong lungsod. Exporter, importer man din day siya. Hilabihang datoa. Siya itang hatag tingalig Malita. Dili sa mudawat. I-appeal man sa listahan mga nas mudawat. Gitog-an bitaw na ni kuan kongresista Pipito Alvarez nga ijang gikumpruntasi si Marcolita. Matod pa niya hingbarog man lang magkalit. Way pa po nang hintalikod. Oh. Perbeda ka mo. Doon ay daghan mga igala mga implikasyon manggod ni ini. Ha? Kini bang power struggle sa Senado, no? Doon ay daghan nga mga napiktahan ang mga ordinaryong mga tao, no? Kining mga general nga sus maintonsis ang ilang mga benepisyo ug di sila ma-confirm sa commission on appointments.
Ispoko ni mo ka na. Mao para ba di mga higala ang matod pang manimugato. Mao ni ang labing una untang higayon nga dunay taga Basilan nga Muslim nga babae nga mahimo mga higala general. Oh, mahimong general sa Philippine Air Force, babae. Pero pumida og di matigado ning commissioner appointments. Di ka atakihon mga igalas mga taga-Basilan kining mga senadora ni. Ang mahimutang sa laot ining tanan, no? Oh, kay ila mga donggi starring ni mga higalang mga Malita Boys nga matod pang Mike Defensor. Nga doon na pa kunoy dugang 14 o doon na pa dugang 7. O ka mga Malita Boys. Naku anas gasto ini oy. Naku anas gasto. Pagpakaon lamang daan ng mga tauhan na hilabihan. Aray! Don't tell me kung ing na mag-inununin-unan ng mga tauhan na. Oo oy. Di ko to. Unya, dako di mga ganang kontradiksyon sa dihang unang nilutaw kining mga Malita Boys. Hilumos atong Ano man? Kaysa pag unang paggawas nilang libito. Oh. Unang paggawas ni libito nga nanganta pa sila ang bayan ko. Oh. Priskon nga wa mga higalay taga media kasi na mga vlogger. Oh. Pag unang gawas ini nila nga gi dohig mga galas Mike Defensor kang gisakyan sa sakyanan kang Mike Defensor sa asawang Mike Defensor. Matod ni Mike Defensor, wa ko labot ana oy. Wa ko labot ana. Gipasakay lang sa sakyanan, hintabang lamang ko, pero wa ko labot ana nila. Karon, nagkadugay, nagkalami si Mike. Unsay sulting Mike? Ngalam na yung tagaan og tag 5 million ni kinausa. O sumay kautan. Be. Krimen day ang muhatag kwarta. At tinuuna din ang krimen. But, kini ba, ang motibo, di ba, ingon ka sa na Mike, wa kay labot. O, wa kay kalambigitan ining mga Malita Boys. Unsa human karon? Ikaw pa man nagtago? O ikaw pa mga di ay nagpakaon? O naghatag nilang kwarta. Mahimong di na krimen, but the motive mga higala is clear. Nga siya'y usas mga handler ni ini. Silang libito. Maobitaw ni ilang giingon nga ang witness unta maoy mosulti. Mao mangugadun unta na. Itandi lagi si Madriaga mga higala og kining mga Malita Boys. Oh. Si Madriaga dunay abogado. Si Madriaga witness, sama po ini mga higala pangangkon sa mga Malita Boys. But then again, ang abogado mga higalang Madriaga di man mo tingog. Kay ang role magud sa abogado ang pagtambag ra mga higala sa katungod sa iyang kliyente nga gisubject sa mga pangutanas mga senador. Maumang ko na ilang papel ra diha sa Senate inquiry. Ang nahitabo ni Libito, mas nasag-upang Libito mamahitabo sa 18 ka mga bagman. Ang mga taglawas nakalimot na. Ang mga taglawas nagpangasasop. Pero Libito, suhito ka adyo. Aray! Ang urag dito. Untang maapiki na ra ba? O maapiki na? Dadong panghinaw. Nga, mao mo na sulti nila, di ba na akong sulti? Mao lagi na. Ang mahimutang mga sa laot ining tanan, kining mga tauhana, kining mga bagmin. Ngano man? Pila na kabuok ning mga kaso karon nga nag-ong-ong sa mga prosecutor. Kay tanan nila gipanglambigit nga mga tao
nga nipalag iniila mga galang lista-lista kunuhay sa mga pangaan nga gihat na lang malita. Way labot Lorin Ligarda. Oh. Kay giwa na mas Lorin. Oh. Giwa na mas Lorin pag-abi ni Lorin mga galang ring Alan Peter. Oh, liman kag nasadzop na Amy. Kukunin mo ka na. Oh. Karon. Magkatuliki ni silang panagang kay sila may ipangkiha di mas libito. Di man si libito, kini man sila kay sila may nangangkon. Oh. Sila may mamaga ba din sa mga kaso. Ace Barbers ato Surigao. Maagwanta ni mo plate ng Idro Surigao. Manila Surigao. Ato Badukas Batangas kay to pa Jerby Luistro. Oh. Di apay Bini Abanti, di apa mga ilang Sharon Garin, ari si Iloilo. Hindi mali ka ni ini. Dili pa ni mga ilang matagamtaman ang kahang sa sili ni ining panahon na. Kaya na pa mas prosecutor. Inig panggawas unda ni inis mga waran kay kriminal man cyber libel gud ni. Doon naman ni mga ilang silot pagkapriso. O kriminal kini nga kaso. Cyber libel. Bida no, pila ka buok imong atubangon. Di apay, Pipito Alvarez nga isang gipangitang kinsa man mga taho lang hingaan na okay, sila rin ang kiyaan. Lamukon unsa nila sa mga kaso. Mahimutang ka kanya ana? Wa gani ko mahimutang laong kaso kanya to usor ka buo. Aray! Wa gani ko mahimutang balik duha ka semanas usor ka kasong cyber libel. Gikiha ko sa katabay. Nakalindasay gani ko. Kini paghang pila ka buok na sa lain-lain mga higalang lugar. Jesus marusip. Ano do you think kining mga handler na mga Mike Defensor na apanis ilang kiliran atol unyas panahol mga galas pagpanudya? Wa na oy. Kay karon pa lang lamang daan gilawog na mga ni Libitong isang mga sakop. Sa pag-angon ni nga at least we are man enough to accept our mistakes. No? Nasayop ming Lorin Ligarda nga nahatdan ng malita wa di ay unya og interesados Lorin Ligarda nga mukiha sa mga Marines mga bagmin da ikiha lamang Madam Senator no ako ba'y muhatag ni mo ebidensya ay smoko ni mo na ilawang tirong ilawang tirong isang mga sakop. Kadako mga higalang balikas niya na sa usa ka abogado oy. Ako wa na ko kahumas akong pagka-abogado. Aray! Oh. Mahimong wa ko kahuman. Pero for the obligasyon sa abogado manalas lawyer's oath, no? Nanasa legal ethics nga obligasyon sa abogado ang pagproteher sa katungod sa iyang kliyente sa tanang higayon. Pero unsay gihimong libito? Gilawog tirong ang isang mga insurrectos. Isbuko naman ay maupay mo hatag og ebidensya nga tong Lorin Ligarda ikiha isang mga sako. Aron lamang kadto pamatuod nga sila anis sila kunuhay. Unsa? Wa naman ta matunong ini. Wa pagsuta ni ini matunong. Karon si Senador Erwin Tulfo ni namahayag mga igala nga kining pasiatab na pod ni Mike Defensor nga dona na po kunoy Senate Blue Ribbon hearing karong adlaw matod pag Tulfo tinunto man ang imo Mike. Ngano ikaw may mo anunsyo na nang di ka manggani senador, di manggani ka janitor Senate. Si Tulfo man mga igala maoy gi todlo nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Bato ni the committee wishes to clarify
that the recent announcements made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without the authority and approval of the committee. Accordingly, the committee categorically rejects the misinformation being circulated online. To alain na po ning supla ni Mike, pero wa man ko din Iza, no? Iza ra man ko ni ipanghilamos. Ha? Naanad naman po sila ni ini, mga Rodante Marcolita, Alan Peter, sa ilang tanan nga mga pangangkon, ilang ipahilamos ang ilang pagkasupo. Sige ko sila man nagkasupo. Pero ipahilamos na. Ha? Pagkapaita ining mga klasis tao mga yun ini, oy. Ha? Ang klaro kayo nga bakak ba? Kapila na mamatod-i nga kining ilang giingon nga twisted facts, sila ra mo ko'y naghimo ni ini. Ha? Sila ra gyud ita naghimo katulabang desisyon mga igalas Korte Suprema. Sa katong gi-file nga petisyon kaigsuonan sa usa ka maestro nga nagpetisyon sa Korte Suprema nga klarohon ni kinsa man si Senate President ini, si Alan Peter ba o si Win Gatchalian. Ingon ang Korte Suprema, i-dismiss ka ng petisyon na. Ngano? Di bang ka senador mo kay appeal sa away? Wa pa kay appeal sa lalis. Ang gi-point out mga igala Supreme Court atong mga petisyon is the legal standing, personality sa tao nga nisangat mga higalas petisyon. Dili ang merito. Dili og si Alan Peter ba ilang gidasunan o si Win Gatchalian ba ilang gidasunan. Sila mo dason og isang kinsa nilang duha. Ang ilang gibasura mao ang petisyon sa maestro kay ngano man wa kay legal standing, wa kay legal personality. Ngano? Wa man kay appeal lalis, ganong ikaw may mag-appeal-appeal. Maura to'y gidismiss mga igala sa Supreme Court, wa nila givalidate ang posisyon nga gigunitan, gi-insister ni Alan Peter. Pirma oy ilang gipasiatab, no? Na ay hariroking ngilngig man sa abogado. Pero mo ay gipasiatab, gidasunan ko sa Korte Suprema ang liderato ni Alan Peter. Kaklaro ato mga legal standing ang gihisgutan. Dili ag merito sa petisyon. In fact, it is not a justiciable question. Moro man ay atimanon mga Supreme Court, justiciable question. Dili sila mo atiman anang mga political question. Di sila mo atiman ang political man in nature. Ang ilang mga igalang power struggle sa Senado is political in nature. Base man sa internal rules. O base sa kasaysayan, ang Supreme Court, as much as possible, sila mga igalang munistansya ni ini. Nga naman, internal matter kini. Internal ilan ni mga igalang buruka sa suod. Dili ni siya pangutana nga dunay kalambigitan ang si bisan kinsa. Kay og klaro pagkatod mga igalang doon na pa'y klarong gigunitan niya posisyon sa Alan Peter. Nganong di man sa mo question nga to mga igalang Supreme Court, be aber. Nganong di man sa Alan Peter may mo question. Nga siya makahigilugan. Tungod kay mo na'y magsiminto unsa pohon og tagdon na sa Supreme Court kanang ida petisyon o petisyon sa Alan Peter og tagdon sa Supreme Court unsa ibasura siya dasunan mga igala Supreme Court si Win Gatchalian mao na'y magsiminto sa ijang pagkapurnada. Maklaro na kadto hinoon, no? Di ka pa napos, Alan. Di ka pa napos. Wa ka sa mga igala mo sangat sa Supreme Court. Unsa isang gihimo? Ari mga igala sa Facebook Live. Nga naman, kay
Kay ija mga higalang dangilagan ang ijang political base. Ari ko sa akong mga fans. Question, doon na ba na mga higal illegal implication? Wa. Ispoko ni mo na yung imong order. Wa na tumala Senado. Ari ni mo ipatik mga higalas Facebook. Ha? Wa na bisan usa ka sanga mga higalas gobyerno ang niila nimo nga ikaw may leader Senado. Mismo mga empleyado sa Senado wa na mo ila nimo. Civil Service Commission. Oh, giklaro man ni sa mga trabahador kay kami maipit ini. Ha? Og di mi mutuman ini usa, mimuhan mi. Og di pa mutuman usa, kaubo pud mi. Nangutana sila Civil Service Commission, kisa may tumanon. Ingon ang Civil Service Commission, agiila sa presidente. Agiila sa kongreso. Agiila sa uban nga mga ahensya sa gobyerno. Oh, siwin ka yan. O tuod man. Oh. Si Alan Peter, ay isang mga memo, ari na sa Facebook. Mao man lagi, ha? Political base mo isang gibasihan. Ang isa ramang ko mga fans nga pila na lamang kabuok in taon ni mga higalang nagpakabuta bungol. Pila na lamang ka kabuok. Yan ang pila kabuok. Oh. Kay og daghan pa kadto silang klaro nganong wa man mga higalang matigsaom sa destabilization ang pangabahanan ining Marcos. Oh. Although kini Marcos otro pod ni. Di apos bongbong, pasuroy pong dako. At ko na pong grasya. Maura magod ni mga higala ang gikapitalize mag-ayos iyang mga kontra. Kining kaya-iya ni Bongbong. Ang iya-iya po lamang agi yun itong hana po doon. Asa? Nagya-iya magubog dagway ining bongbong pudgon. Mao lagi capitalize mga higalas isang mga kontra, ha? Kay og firm pa ni isang pagka-leader, ha? Klaro pa ni sa mga higala og direksyon sa isang pagka-leader sa Pilipinas. Di ito sa dukul-dukulon. Ismoke ko naman ng ordinaryohon o kagngan, mga higalagbangag. Kalipan ka ni Ana. Ha? Samtang og sidigong kanya atog, hinganlan ni mo labi sa unsa, pero lamukon ka na dun. Lamukon ka na dun. Pero karon, di ay bongbong, giuran-uran ragpangag-bangag. Wara ko siya. Bida pod oy. Di magunis ya tanga. Ano kana po lagi itong gibutang diha po tao. Bida. Boards, alas 11 naman di ay. Adios. O, tayo nung panahon. Ano, popos yun, no? Og manapod pohon. Manapod pohon. Matay igo mga galang oras, no? Og manapod, no? Apit na pista San Juan. Nahala! Ang tunog mga pohon, sangan kay oras kinitibok ang puwersa. 93.5 Marion FM. Sangan sa satong pinanggaon manggihunaon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buotan gamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagad kangina ng itong amigo nga way paglubat.
Ang inyong amigo kanina tantong bungoton, Najib Montiracobio, manamilitong moingon. Ang katarong o ang kangayan, magpabiling idlas, kada kundili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! Nagkasalamat sa pagtubay! Adto na sila! Adto good morning Hilongos! Soar high! Hilumos atong lungsod. Stars to shine.